Chica story, the road carries me on across the world through the night. I don't ride to arrive somewhere, I ride to know who I am. Chica Story je urednik emisije. Chica Story. Jedan jedini Chica Story. Nisam imao velike očekivanja od Porta, ali ovo mesto je nekada bilo centar sveta. Iz ove luke kretale su ekspedicije koje su menjale istoriju. Danas ću vidjeti šta je od toga ostalo. Porto je drugi grad po veličini u Portugalu i nalazi se na ušću reke Douro u Atlantski okean. Ime grada potiče od latinske reči portus, što znači luka, a upravo iz tog naziva kasnije je nastalo i ime same države, Portugal. Porto, kao i čitava zemlja, vekovima je imao ključnu ulogu u povezivanju Evrope sa ostatkom sveta putem mora. Danas je Porto poznat po proizvodnji čuvenog vina, ali i po jednom od najpoznatijih fudbalskih klubova u Evropi. Boravak u Portu ostavlja vrlo snažan utisak. Grad je izuzetno lep, topao i prijatan, a ja sam se u njemu osjećao prihvaćeno i opušteno. Arhitektura daje poseban karakter ulicama sa jasnim tragovima prošlih vremena. Portugal spada među zemlje Evropske unije sa nižim standardom, što se može primetiti i na fasadama zgrada. Mnoge od njih nisu redovno održavane, ali su upravo zbog toga zadržale autentičan izgled, stariji po nekoliko decenija, a na pojedinim mestima i više od jednog veka. Šetajući gradom, lako možete imati utisak da se iza sledice Googla krije brod spreman za novu pomorsku ekspediciju. U poređenju sa Lisabonom, Porto je za nijansu hladniji, nalazi se severnije i direktno je izložen uticaju Atlantskog okeana. Vremenske prilike znaju da budu nepredvidive. Kratki, ali jaki pljuskovi mogu se pojaviti iznenada, čak i kada je prognoza najavljivala sunčan dan. Kiša obično dolazi s okeana, ne traje dugo, ali zna da bude intenzivna. Za kretanje gradom preporuka je korišćenje tramvaja, koji su praktični i dobro povezuju najvažnije delove Porta. Sam grad nudi atrakcije za različita interesovanja, od muzeja i knjižara preko šetnji starim gradskim jezgrima, do sunčanja na plažama i odmora u starinskim kafejima uz obalu reke Douro. Svako može pronaći nešto za sebe. Jedan od glavnih simbola grada je most Luis I. Most ima dva nivoa, gornji koriste metro i pešaci, dok je donji namenjen automobilima i također pešacima. U promet je pušten davne 1886. godine. Šetalište Cais da Ribeira nalazi se u starom delu grada i jedno je od najživopisnijih mesta u Portu. Ovdje se nalazi veliki broj restorana poznatih po pripremi sveže ribe i morskih plodova, a pogled na reku Douro i most Luis I je zaista impresivan. U blizini se nalazi i Palacio da Bolsa, zgrada nekadašnje berze iz 19. veka, koja važi za jedno od mlađih, ali vrlo značajnih istorijskih građevina u gradu. Železnička stanica São Bento jedna je od najlepših i najstarijih u ovom delu Europe. Njeni zidovi ukrašeni su prepoznatljivim portugalskim azuležo pločicama koje prikazuju važne istorijske scene. Ovo mesto je obavezna stanica za svakog posetioca Porta. Preporučuje se šetnja uz reku kao i odlazak do manastira Mosteiro da Serra do Pilar, odakle se pruža najlepši panoramski pogled na grad, reku i most.
Ova lokacija nalazi se pod zaštitom UNESCO zbog svoje izuzetne kulturne i istorijske vrednosti. Grad obiluje istorijskim građevinama koje svedoče o njegovom razvoju kroz vekove, od stanice Sao Bento preko crkve Sao Francisco i brojnih katedrala do uskih ulica Ribeire. Svaka lokacija nosi deo priče o prošlosti Porta. Arhitektura grada predstavlja jedno od najvećih bogatstava Portugala i snažan dokaz njegove istorijske važnosti. Porto ima i lepe plaže koje se nalaze nekoliko kilometara od centra grada i lako su dostupne gradskim prevozom. Atlantski okean je ovde hladan za kupanje, čak i tokom leta, ali boravak na širokim peščanim plažama uz ručak i pogled na okean predstavlja pravo uživanje. I start the engine, the road opens wide. Shake a story rides alone. Da biste znali nešto više o gradu, daću osnovne informacije. Lokacija, sever Portugala, ušće reke Douro u Atlantik. Drugi po veličini grad u zemlji. Ima 250.000 stanovnika u gradskom jezgru. Pretežno su Portugalci uz multikulturalnu zajednicu. Klima je okeansko-mediteranska, topla leta, blage zime, vetrovita jesen. Kompaktan, romantičan, autentičan, manje glamurozan, ali dublji od Lisabona. Što se tiče geografske specifičnosti Porta, mogu reći da je Atlantik ovde na dohvat ruke. Obala je udaljena svega 3 km. Utiče na klimu, ribarstvo i identitet grada. Grad se amfiteatralno spušta ka reci. Reljef je brdovit, ulice su strme i kaldrmisane. Vidikovci nude lepe panorame. Dolina Douro je najstarija demarkirana vinska regija na svetu i nalazi se u neposrednoj blizini grada. Ako ovde dolazite motorom, daću vam nekoliko korisnih saveta što se tiče bezbednosti i prakse. Lokalni vozači mogu biti nestrpljivi, pa pretpostavite nepredvidive manevre. Teren je strm, što može biti klizavo po kiši. Autobuske trake su dozvoljene, line splitting formalno ne, ali često tolerisan od strane policije. Oprema je obavezna kao i oborena svetla danju. Za parkiranje motora postoje namenska mesta, takođe možete parkirati na trotoar, samo ostavite prolaz za pešake. Bezbednost, disc lock lanci preporučeni. Što se tiče bezbednosti u gradu, opšti utisak je da je bezbedan i gostoljubiv. Nalazim se na bulevaru Avenida dos Aliados, uskoro dolazi Uber. Što se tiče prevoza Uberom, imam pozitivna iskustva. Prednosti su brzi dolazak, fiksna cena i jeftinije od taksija. U gradu se nalazi i veliki broj hotela i apartmana. Porto je povoljniji od Lisabona, lakše naći dobar smeštaj u centru. Savet, birajte blizinu metroa ako ste van centra. Preporučujem hotel Star in Porto, u kome sam ja smešten. Odličan je odnos cene i kvaliteta, besplatan parking, dobar Wi-Fi, ljubazno osoblje, doručak. Minus, nije u strogom centru, doručak je skromniji. Zaključak, sjajan izbor za putnike automobilom ili motorom. Porto je svetski poznat po vinskim podrumima u kojima se proizvodi čuveno vino Porto. Većina ovih podruma nalazi se u gradu Vila Nova de Gaia, na suprotnoj obali reke. Nalazim se u gradu Vila Nova de Gaia. Iza mene je Porto. Posetioci cijelog sveta dolaze ovde kako bi degustirali vino i upoznali se sa njegovom dugom tradicijom. Vinogradarstvo u regiji Porto, odnosno u dolini reke Douro, ima tradiciju dugu više od 2000 godina. Terasasti vinogradi nisu samo poljoprivredna tehnika, već monumentalno delo zemljane umetnosti
koje je oblikovalo pejzaž tokom 2 milenijuma. Ovi vinogradi omogućavaju uzgoj loze na ekstremno strmim padinama, gde je nagib često veći od 30%. Na samoj teritoriji grada Porta nema vinskih podruma, ali u Vila Nova de Gaia, gradu odmah preko mosta, postoje 24 aktivna vinska podruma koja su otvorena za javnost i nude degustacije. Ukoliko posmatrate širu regiju, brojke su impresivne. Postoji čak 33.000 registrovanih uzgajivača grožđa i oko 1000 kompanija koje se bave proizvodnjom u samoj dolini. Možda najluđa stvar kod Porto vina je to što se najbolja i najskuplja vina i dalje gaze nogama. Zašto? Pa ljudsko stopalo je savršen alat. Dovoljno je snažno da zgnječi bobicu, ali dovoljno mekano da ne polomi košticu, koja bi vinu dala gorčinu. Najstarija, komercijalno dostupna vina su stara i po 100 godina. Za razliku od običnih vina, Porto vino u bačvi može da živi neverovatno dugo zbog visokog nivoa šećera i alkohola. Uparanost hrane i vina podiže užitak na potpuno novi nivo. Porto vino nudi širok spektar ukusa, pa se odlično slaže sa raznim jelima. Najskuplje Porto vino ikada prodato je specijalno izdanje vinarije Nijeport. Boca ovog vina, stara 155 godina, prodata je na aukciji u Hong Kongu 2019. godine za rekordnih 145.000 evra. Šta plaćate? Kod ovih vina cena ne zavisi samo od ukusa, već od starosti, retkosti, jer je ostalo svega nekoliko bačvi na svetu i pakovanja. Za pakovanje se koristi kristal i plemenito drvo. Za poređenje standarda boca vrhunskog vintage port vina iz dobre godine, na primjer 2011. košta između 80 i 150 evra, dok se veoma dobri tavni portovi stari 40 godina mogu naći za 150 do 200 evra. Dobrodošli u kamp Seget, skriveni biser Dalmacije, smešten tik uz Jadransko more u mestu Seget Donji, na samo 2 km od čuvenog Trogira i 20 minuta vožnje do Splita. Rezervišite svoj odmor već danas putem sajta i zapratite kamp na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok. Nalazim se u Riberi, najstarijoj četvrti Porta. Naziv doslovno znači rečna obala. Zašto se Porto pamti? Zbog bogate istorije, vina svetske klase, mostova i vidika, okeana nadohvat ruke i opuštenog ritma života. Porto ili Lisabon, ukratko. Porto, manji, intimniji, romantičan, duša Portugala, povoljniji. Lisabon, veći, kosmopolitski, živahniji noću, skuplji. Zaključak, idealno je posjetiti oba, Lisabon za energiju metropole, Porto za autentičnost i vino. Nisam imao velike očekivanja, ali Porto me je prijatno iznenadio. Ovo je grad u kojem se istorija i kultura prirodno prepliću sa savremenim načinom života. Porto nudi mnogo razloga da mu se vratite. Od obilaska kulturnih znamenitosti i muzeja, preko uživanja u gastronomiji i vinu, do jednostavnih šetnji gradom. Ako imate priliku, definitivno vredi da ga posjetite. I start the engine, the road opens wide. Chica story rides alone. No map, no return. Just a line into the unknown. Chica story, the road carries me on. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete moj povratak u Španiju. Hvala na pažnji i svako dobro! Kad dođe zima, kad su motori parkirani i dođeš kući s posla i nema šta da radiš, ja ne gledam televiziju, ne gledam filmove, ne gledam politiku, vesti, ne interesuje me to, pustim YouTube,
pustim Čika Storita i uživam. Dok ja legam ono napolju, sneg ili kiša ili hladno, ti legaš, uživaš, piješ nešto, jedeš nešto i gledaš gdje je Čika Story bio.